Hi guys, amaon ni amo ang bed o awa ha. Anawa ni awa ha. Among bed guys. Karton na mo. Ana na may basket. Ana. Kanipod guys oh. Kanipod fluffy guys oh. Gapo oh. Kuan manigan guys. Magpalit ka aning habol guys ha. Palit ka ng hapen. Grabe kaayo. Pwede na ihigda ni Wawa. Oh? Pwede na ihigda ni mo. Naapoy makuhaan ako dari oh. Oh? Sinina ito kong papag mama. Maani akong parador. Guys, maani akong parador. Ay, princess dress. School na ko. School na ko short. Oh, kana na guys. Short na ko. Tapos naani akong kuan guys na ani salamin guys. Oh. Kita ka guys. Apo kaayo guys. Oh.